go this. I'm gonna do this, and then we're going to the word. So, hanapin niyo yung mailings, then start. Ito mag-select recipient is an existing list. Then dito, hanapin ko yung ito. Tapos yan, open mo. Then, edit the recipient list. Kasi yung akin, na-try ko na. So, andito na siya. Then, okay. Tapos, dito, sa greeting line, ganyan mo, dear, at gusto ko kasi, parang, pwede din naman, hindi ko nga, ay parang, pala, na lang, feeling ko na lang ako ng first name basis. Tapos mag-match field siya. First name, and address niya. So, okay. Tapos yan, nakamatch na. Yan, okay na. Tapos, syempre, dito mag-i-insert ka na. Since naka-match field na nga yan, i-insert mo na dito yung address, yung first name nila. Ganyan. Match field ulit. Yan. Okay. Okay, insert na. Kasi na-insert ko na. Ay, may na-insert na iba. Tanggalin natin yan. Yan, ganyan. And so, na-insert mo na. Ayan, ayun na lahat. So, pagkatas mo na-insert yan, mag-finish merge ka na. Then, send email address. Yan. Yan, event na yan. So, check natin kung tama. Ganyan ang mangyayari. Oh my God, para ba? Thank you po.